අපි යමු question එකට. Prepare financial statement of a manufacturing business. Right. Put the learning outcomes from this session. We are supposed to study present the need of calculating the cost of production. Present the need of calculating. ඇයි අපි cost of productions calculate කරන්නේ? Explain the elements of cost of production. මොනවාද මෙතන මේ elements අපි දන්නවා direct material. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න කන්ටිය මම උගන්වන්නේ direct material, direct labor, direct other production overheads. Those are the four main elements of the cost of production. Types of stock in a manufacturing organization. What are the type of stocks in a manufacturing organization? Sudha? Raw material, work in progress, finished goods. If your business is a manufacturing organization, only you are having only 3 types of raw material. But if your business is a trading business, you are having only one type of stock, which is what? Finished goods. If your business is a service organization, you have only the raw material. But if your business is a what? Manufacturing organization, it consists of what? All 3 types of stocks. Api penna me question එක මේක පොඩි question එකක් විදිහට ලියා ගමු. Identify the type of stocks. Identify the types of stock in a manufacturing firm. Sorry, in the following businesses. Identify the types of stocks in the following businesses. Right, first one. In a trading business. In a trading business, your closing stock consists in the finished goods. If it is a trading business, right? If it is a service business, if it is a service business, that consists in the raw material. Now, if it is a right service organization, is having only the raw material. If your business is a what? Manufacturing firm. But if your business is a manufacturing firm, right? Did you write this? If your business is a trading business, that is considered the finished goods. If your business is a service business, that is considered the raw material. And if your business is a manufacturing firm, if your business is a manufacturing firm, that consists with all 3 types of stock. That consists with all 3 types of stock. What are they? Raw material, work in progress, and the finished. So manufacturing firms only has this all 3 types of stock, which is raw material, work in progress, and the finished goods. Whereas the trading businesses has only the finished goods. දැන් case 2 එකම දන්නවා දැන් case 2 එකම අපි කතා කරලා තියෙන්නේ then if it is a service business, it consists only with the raw material. Is that clear? Right, complete this. Right. Let me know once you complete it. Then thereafter, we want to talk about the calculations of the work in progress in the cost of production. So that you know what the work in progress is now, right? Work in progress can be valued at prime cost or the total cost of production. That also you know, right? අපිට WIP value කරන්න පුළුවන් prime cost එකට, ඒ වගේම WIP value කරන්න පුළුවන් total cost of production එකට. අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක බලමු.
and the calculations of cost of production. So, we prime cost plus production overheads equal cost of production. Calculation of cost of sales. So, the cost of sales for the cost of production, when you add the open and the closing finished goods, you will get the cost of sales. Prepare the financial statement of a manufacturing firm. May part එක විතරයි අපි කතා කරන්නේ නැත්තේ. We are going to do this particular thing by the time we do the company accounts. Even again, we'll practice it, right? But what type of question will be tested in the paper? We will do all, right? Last one, disclose the elements of cost of production through the cost of production statement. දැන් අර manufacturing accounts කියනවට වඩා එයාගොල්ලෝ කියනවා මොකක්ද? Production of cost statement. Production of cost statement, right? What is the first question? What is the cost, the main objective of the manufacturing account? What is the main objective of the manufacturing account? So actually, what is the main objective of the manufacturing account? Cost of production statements. What it is? අපි එතනින් පටන් ගමු. මොකටද අපි මේක හදන්නේ? Write this question down පුතා. මේ question එක ලියාගන්න. What is the main objective of the manufacturing account? What is the main objective of the manufacturing accounts? Right. පුතා අපි manufacturing account එක හදන්නේ එන්න මේ purpose එකට. To calculate the cost of the goods manufactured during the year. Right? Lian. Main objective is to calculate the cost of the goods manufactured during the year. Right. හොඳට මතක තියාගන්න පුතා අපි manufacturing account එකෙන් කතා කරන්නේ manufacturing account එකෙන් calculate කරන්නේ cost of the goods manufactured during the year. එහෙම නැත්නම් production cost of the goods manufactured during the year. මේ වචනේ හරි වැදගත්. මේ cost of the goods manufactured during the year කියලා කියන්නේ පුතා the cost that has been completed during the year. මේ අවුරුද්දේ complete වෙච්ච ඒවල cost එක විතරයි manufacturing account එකේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? සමහර දැන් මේ අවුරුද්දේ complete වෙන සමහරක් ඒවා ගිය අවුරුද්දේ production එක පටන් අරගෙන ඇති. ඒවා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්නේ නැති. එතකොට ඒකේ cost එක මේ අවුරුද්දේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ production එක පටන් ගත්ත ඒවා මේ අවුරුද්දේ production එක පටන් ගත්ත ඒවා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්නේ නැති. ඒතර ඒ වල cost එකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි මේ අවුරුද්ද පටන් අරගෙන ඊළඟ අවුරුද්ද ඉවර වුණා නම්, ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද ඉවර වුණේ නැත්නම් ඒකේ cost එකෙන් සතපහක්වත් මේක ඇතුලේ තියෙන්න බෑ. ඒක තමයි logic. එතන මේ manufacturing account එකෙන් කතා කරන්නේ manufacturing cost එකේ account එකේ include වෙන්නේ cost of the item completed during the year. Cost of the item completed during the year. You got it, I said? Right. It's a get a new parent, right? The objective is that then you write another small note. Accordingly, manufacturing account should include item completed during the year. Item completed during the year. Right. එතකොට අපි දැනගන්න වැදගත්ම දේ තමයි ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්තත් ඒකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉවරුනේ මේ අවුරුද්දේ නම් ඒ මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙච්ච යුනිට් C ඒ cost එක සම්පූර්ණ ප්‍රොඩක්ෂන් cost එක මේ අවුරුද්දේ manufacturing account එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ පටන් අරගෙන මේ අවුරුද්ද ඉවර වුණොත් කොහොමද එන්න ඕනේ. හැබැයි මේ අවුරුද්ද පටන් අරගෙන ගිය අවුරුද්ද ඉවර වුණා නම් ඒ යුනිට්ස් වලින් ප්‍රොඩක්ෂන් cost එක සතපහක්වත් මේකට එන්න බෑ. That's how it has to be. Is it clear පුතා? Right. ඔක ඔළුවේ තියාගන්න අර WIP calculation එක ඒකනේ අපි අර opening WIP එකතු කරලා දැන් මේ දන්න කට්ටිය උගන්වන්නේ මොකද තියාගන්න. ඒකනේ අපි opening WIP එකතු කරලා closing WIP අඩු කරන්න පුතා. නේ ඇයි අපි opening WIP එකතු කරන්නේ?
opening WIP කියලා කියන්නේ ගිය අවුරුද්ද භාගයට හදපු ඒවානේ. එතකොට ගිය අවුරුද්ද භාගයට හදපු ඒවා ගිය අවුරුද්ද manufacturing account එකෙන් අයින් කරනවා. ඇයි ඒ? මොකද ඒක complete වෙන්නේ නැහනේ එන අවුරුද්ද ගිය අවුරුද්දේ. ඒ නිසා ගිය අවුරුද්දෙන් අයින් කරලා මේ අවුරුද්ද එකතු කරනවා. අයියේ මේ අවුරුද්ද එක complete වෙන හින්දා. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ භාගයට හදපු එකක් තියෙනවා නම් ඒක complete වෙන්නේ එන අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ භාගයට හදලා කියන්නේ closing work in progress. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? closing work in progress මේ අවුරුද්දේ manufacturing account එකෙන් අයින් කරලා ඊළඟ අවුරුද්දට එකතු කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඕක තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. main objective එකත් එක. What is the main objective? To calculate the production cost of the item manufactured in India. Here the manufactured in the sense that the cost of the manufactured in the sense number of units produced during the year. Number of units produced during the year. Is that clear now? Understood? Right. Okay. What is next? Right. So the main we calculate the cost of productions. Right, has two parts. You know that what are the two types of cost of production? So the direct cost and the indirect cost. Clear question? What are the two types of cost of productions? Right? What are the two types of cost of productions? Cost of production what are they? Direct, what are the two types of cost of production? That is a question. What are the two types of cost of production? Then you write cost of production has two parts. What? Direct cost and indirect cost. Direct cost and indirect cost. Is it clear? Right. So put that in your cost of production. Your cost of production has two parts. But here, direct cost and indirect cost. So the total of all direct costs, you call as the here prime cost. Total of all the direct costs, how do you call as here prime cost. Total of all indirect costs, how do you call it? Production overhead. Total of all indirect costs you call as a here production overhead cost. Total of all indirect costs you call as a production overhead cost. Is that clear? Understood what I said? Right. What are the two elements? What are the two elements of cost of productions? What are the two elements of cost of production? One is that direct cost, the other one is here indirect cost. Production overheads. මේ තව දෙයක් අපි කතා කරනවා මේ ගොඩක් කට්ටිය මතක ගන්න දෙයක් තමයි මේක. මේ අපි ගන්න දේවල් ටික අපි දැන් මම මේ උගන්වන්නවා දන්න කට්ටිය කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම මුකුත්ම දන්න කෙනෙක් කියලා උගන්වන්නේ නැතුව. So then I'm assume that you have some knowledge. Right. There's a difference between these two. Always keep in mind. අපි මේ overhead cost එක කියනවානේ. Overhead cost has two parts. Production overhead and non-production overhead. එතකොට අපි cost of production එකට include වෙන්නේ production overhead. So then our cost of production includes what? Yeah, production overhead, but not the non-production overhead. එතකොට මම වාගේ මෙන්න මෙහෙම ෆෝමියුලා එකක් ලියුවොත් මට මේක හරියද කියලා උත්තරයක් දෙන්න. මම ලියන ෆෝමියුලා එක cost of production equal prime cost. මේ question අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා plus overheads. Right, make true or false. Right. මට mention කරන්න එක is it true or false? Yes. Anyone else? Yes. Obviously yes. It's false. It's false. Why? ඇයි ඒක false වෙන්නේ? පුතා look at this. Your overhead cost has two parts. One is a production overhead cost, the other one is a non-production overhead cost. එතකොට production cost එක දෙකේ
production overheads, but not the non-production overheads. Whenever non-production overheads doesn't include here. इधर non-production overheads था, हमें थोड़ा साधारण करना पड़ेगा. मैं वाला लिया था. मैं मेन का दाखिला नहीं था, हमें और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कमा हुई थी ना. Your non-production overhead consists of 4 elements. मैं लिया था. Another distribution overheads, administration overheads, finance overheads, other overheads, right? Distribution, administration, finance, and other overheads. Distribution, administration, finance, and other overheads, right? These are the 4 types of non-production overheads. Is that clear? Right. Write that down. Let me know once you finish it, Kuda. Hurry up. Right. We write one more thing. Throughout this session, we are going to talk about 3 main elements. One is prime cost. Next one is production overhead. Next one is non-production overhead. What are the 3 things? Prime cost, production overhead, and the non-production overhead. So this prime cost will be recorded in the manufacturing account. This prime cost will be recorded in the manufacturing account. This production overhead also recorded in the manufacturing account, but the non-production overhead will be recorded in the profit and loss. Prime cost will recorded in the manufacturing. Production overhead also should go to the manufacturing, but the non-production overhead goes to the profit and loss account. Non-production overhead should go to the profit and loss account. Right. Let me know once you finish it quickly, right? मैं एक मिनट लिया गन मैं अभी वेरी पूरा देवर टिकट कराने. Right. Then write your next question. Define both direct cost and indirect cost. Right.
You want to show the board? Board එක පේන්නේ නැද්ද ඔයගලන්ට? Upeka, is it okay now? Right, hurry. Right, okay. Define both direct cost and indirect cost. Right. පුතා ඔන්න direct cost එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද indirect cost එක කියලා කියන්නේ. That's what we are going to discuss again. What is direct cost and what is indirect cost. Right. දැන් අපි කතා කරානේ the cost of production consists of two elements, direct and the indirect. Right. Direct cost කියන එක definition එකක් දීලා තියෙනවා. මේක අපි cost accounting වලදී ආයි සම්පූර්ණයෙන් කතා කරනවා. Direct cost are those costs that can be මොනවද මේ direct cost කියලා කියන්නේ. Direct costs are those costs that can be specifically and exclusively identifiable with a particular product. මොකක් හරි product එකකට specifically විශේෂයෙන්ම අපි ඉන්ක කරනවා නම් ඒ විශේෂ ඒ වගේම exclusively ඒකට පමණක් අපි ඉන්ක කරනවා නම් අන්න ඒවට අපි කියනවා මොනවාද direct cost. What are the direct costs? Direct costs are the costs that those costs that can be specifically and exclusively identified with the particular product. That can be specifically and exclusively identified with a particular product. ඒ කියන්නේ පුතා මෙන්න මේ වගේ. දැන් අපි තුමු මම මේ ක්ලාස් එක කරනවා කියලා. මේ ක්ලාස් එක කරද්දී මම ඔයාට උගන්වන්නවනේ මේ දැන් පැය කමාරක් උගන්වන්න. ඊට පස්සේ අපෝ පැය ගානක් උගන්වන්න. ආයි පැය ගානක් උගන්වන්න. එතකොට අපි તો ඔක්කොම පැය 6ක් හෝ පැය 5ක් අපි උගන්වනවා මේ සෙමිනාර් එකේ. එතකොට මේ සෙමිනාර් එකේ පැය 5 ඇතුළත මම විශේෂයෙන්ම වෙන කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාට තමයි සම්පූර්ණයෙන් මම මේක උගන්වන්නේ. ඒ වගේම මම ඒක එක්ස්ක්ලූසිව්ලි උගන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දැන් විශේෂයෙන් මේ සඳහා ඇවිල්ලා තියෙන ඔතෙන්ට. මේක කරන්නේ විශේෂයෙන්ම. right? අයි වෙන මේ කොමන්ට් එකක් මෙතන නැහැ. ඒ වගේම මගේ සර්විස් එක ඔයාට මම එක්ස්ක්ලූසිව්ලිම දෙනවානේ. මම මේක උගන්වන ගමන් වෙන වැඩක් කරන්නේ නැහැ. නේ මේ පන්ති උගන්වන ගමන් තවවත් නැහැ. මගේ මෙතන ලේබර් එක specifically what and exclusively for this class. When you are calculating the cost of this class, whatever my salary that I get is what? Direct labor. How do you call it? Direct labor. Is it clear for you all? That is what we said. And it's specifically and exclusively. So if you take the electricity bill of this building, of this classroom, is it direct cost? No. දැන් මම මේ electricity bill එක ගෙවන්නේ වාගේ පන්තිට විතරක් නේ. වාගේ පන්තිට විතරක් electricity connection එක මම මෙතන අරගෙන නැහැ. ඔයාලට පැහැදිලිද? වාගේ connection වාගේ පන්තිට මට electricity bill එක අපිට රුපියල් 1000ක් එනවා නම් ඒ 1000න් ඔයාට ඔයා වෙනුවෙන් මම යම් කොටස මේ පන්ති වෙනුවෙන් මේ seminar එකෙන් මම වෙනුවෙන් මම යම් කොටසක් ඉන්ක කරනවා. ඒ වගේම මගේ ඕගලන්ගේ theory class එක, ඕගලන්ගේ paper class එක 2022 එකේ theory class එක ඒ හැම එකටම මම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක කරනවා. ඒ වගේම මම මෙතන ටියුබ්ස් හදන වෙලාවේ මම ෆෑන් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ලයිට් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. එතන එතන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල්. So everything is what? Incurred. එතන පුතා direct cost you incur specifically and exclusively. Indirect cost you don't specifically and exclusively. You incur them generally, commonly. Right? අන්න ඒවට අපි කියනවා මොනවාද? Direct cost. Right? මෙන්න මේ definitions දෙක ලියා ගන්න. I'll give 1 minute. All of you have to write the notes. මම ඔයාලට PDF එක එවුවා මේ presentation එකේ. ඒක වෙලාව තියෙන වෙලාවක print out එකක් දාගන්න. පැහැදිලිද? හදිසියක් නැහැ. නමුත් ආ note එක අතේ ලියා ගන්න. print outs දාගත්තොත් නැත්නම් you have to write the notes. I'm giving you the time to write the notes. Right? බලන්න පුතා මෙයා direct cost කියන එක definition එක තියෙන direct costs are those costs that can be specifically and exclusively identified with a particular product, or direct costs are those costs which can be directly identified with the product. And indirect costs are those costs that cannot be specifically and exclusively identified with a particular product, or any cost that other than the direct cost. Right? Okay. I'll give 2 minutes in doing this.
We are finished with the definitions for the direct and the indirect cost. Let me know once you finish it quickly. Right. Okay. Can I move to the next? Define both prime cost and the production overheads. Puta, prime cost ke liye liyan me question ek. Define both prime cost and the production overheads. Define both. All of you write a question. Define both prime cost and the production overhead. Right. So the prime cost is what? දැන් අපි කිව්වා ආගේ cost of production එක කොටස් දෙකයි මොනවාද prime cost and the production overheads. එහෙනම් prime cost කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Total of all direct cost. Prime cost are total of all direct cost. එහෙනම් පුතා එක පැත්තක ලියනවා yes define both prime cost ලියන්න prime cost and the production overheads. එතන ලියන්න පුතා prime cost is a total of all the direct cost. Prime cost is a total of all the direct cost. Prime cost is the total of all direct cost. Right. It consists with direct material, direct labor, and direct other. It consists with direct material, direct labor, and direct other. Therefore, you can say prime cost equal direct material, direct labor, and direct other. Prime cost equal direct material, direct labor, and direct other. Clear? Prime cost equal direct material, direct labor, and indirect direct other. Direct other. Right. ඊළඟට production overheads. මෙතන මේ overheads කියලා අපි කියන්නේ overheads ඇතුළේ මතක තියාගන්න production overhead part එක විතරයි manufacturing council එක ගන්න. අපි overhead මෙතන අහලා තියෙන්නේ overheads නේද? ඔව් production overheads. Right. Clear. Production overheads. Yeah. Production overhead is the total of all production overhead is the total of all indirect cost. Right. It consists with indirect material, indirect labor, indirect other, incurred in the production process. Incurred in the production process. Incurred in the production process. Right. And after that, your production overhead. Your production overhead equal indirect material plus indirect labor plus indirect others.
indirect material, indirect labor, and indirect other. Right? It consists with all these three: indirect material, indirect labor, and indirect other. Right. අපි බලමු පුතා what is direct material, what is indirect. මේ ටික ලොකුවට important නැහැ. මම බොහොම ඉක්මනට යනවා මේ ටික. පැහැදිලිද? ඔයා මේ important නැත්තේ නෑ. නමුත් ඔයා දන්නවනේ දැන් direct material, direct labor, direct other කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට මේ identification එක manufacturing accounts වලදී ඉස්සරම important නෑ. මේ identification එක important වෙන්නේ අපි cost accounting calculate කරද්දී. right hari මේක කියනවා පුතා direct material cost මොනවාද direct material cost එක කියලා කියන්නේ direct material cost is a material consists of all those material that can be specifically identified with the product, right? Usually direct material cost includes in the final product. හරිනේ පුතා දැන් අපිට product එකක් හදන්න යන material cost එක ඒක direct material cost. Again, that you can specifically and exclusively identify. දැන් මේ tube එක හදන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා materials that you can specifically and exclusively identify. නේ? That you can specifically and කොච්චර කොළ ගානක් ගිහිල්ලා තියෙනවද? So that you can specifically and exclusively identify. Right? අන්න ඒවට අපි කියනවා මොනවද? එතකොට direct material cost එක අඳුර ගන්න හොඳම විදිය තමයි ඒක finished product එක ඇතුලේ include වෙනවා. නේ? දැන් මේ shirt එක මහන්න මේ දැන් මෙතන මේ අපි දීලා තියෙන example wood used in manufacturing the desk. මෙන්න මේ desk එක හදන්න ගිහිල්ලා තියෙන wood නේ. ඒක direct material cost. ඊළඟට fabric using, paper using, making a books මේ පොත් ටික හදන්න ඔයාට යන papers. It's a material cost. Direct material. ඒක include වෙනවානේ cost of paper and fabric using producing a finished garment. It is included in the garment factory. It is included in the garment factory, right? In a garment, sorry, it's included in a finished garment, right? That is what you call as a direct material cost, right? Can you quickly write this down? Direct material cost consists of all those materials that can be identified with a specific product. Direct material cost usually includes in the final product, and examples they have given for the direct material cost, right? I'll give 1 minute. Just try to write this down quickly. 2 minutes. I'll give 2 minutes. Just try to quickly write it down with the examples. How do we identify the direct material cost then, Puta? Check whether it is included in the finished product. If it is included in the finished product, then yes, you consider that as what? Direct material cost. එතකොට පුතා දැන් ඔයා සමහරට මගෙන් අහයි මේක ඇතුලේ තියෙන නූල් මේක මහන්න කියපු නූල් ප්‍රමාණය direct material cost එකක්ද? definition එකට අනුව නම් ඔව්. direct material cost එක මොකද it is included in the finished product. හැබැයි පුතා මේක තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. පොඩි note එකක් මම හිතෙන්ට ගන්නම්. If you have incurred any cost which is insignificant in value. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන අතර immaterial. මේ material immaterial කියන එක තේරුම් ගන්න. material කියලා කියන්නේ තීරණ ගැනීමට බලපාන. immaterial කියන්නේ තීරණ ගැනීමට බලපාන්නේ නැති. ඒතකොට පුතා significant නම් අපි දැනට material immaterial කියන වචන අමතක කරන්නකො. insignificant value එකක් නම්. කියන්නේ පුතා දැන් මේ shirt එක මහන්න රුපියල් 500ක් ගියා නම් මේකට යන නූල් රුපියල් 5ක් විතර යනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේ insignificant cost එකක් නම් මේක ඇතුළේ include වුණා direct material cost එක විදියට consider කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒක හොයාගන්න ඊට වඩා වියදමක් යනවා. දැන් මේක ඇතුළේ යන නූල් මේ shirt එක මහන්න කියපු නූල් ප්‍රමාණය හොයාගන්න තේරුණාද ඊට මොකද නූල් බෝරින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේකට ගියාද කියන එක හොයාගන්න බෑනේ. ඒතර ඒක හොයාගන්න අත්‍යවශ්‍යත් නෑ. මොකද ඒක significant නැති නිසා. So there are some costs included in the finished product, but it is insignificant. It is insignificant in value. So if it is the case, the best thing is what? Consider that as indirect cost. Get a finished product that include do not. If the amount is insignificant, for the amount you consider that as what? Indirect cost, right? Clear with that? But even if a material cost is included in the finished product, even if the material cost is included in the finished product, but it is
insignificant in value, but it is insignificant in value. But it is insignificant in value. But if it is insignificant in value, it can be identified as a indirect cost. Indirect cost. Ekhat ඔළුවේ තියාගන්න when you do the calculations and all. Right. Okay, what is next? Direct labor. Direct labor කියලා කියන්නේ පුතා the labor cost that you can specifically and exclusively identify with the finished product. Direct cost is a cost that you can specifically and exclusively identify with the finished product. දැන් මේක මම පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙනවා direct labor costs are the physically engaged in production function. Direct laborers are physically engaged. පුතා production එක physically කරන කට්ටියට තමයි කවුරු කියලා කියන්නේද? Direct labor කියලා කියන්නේ. දැන් මේ desk එක හදද්දී carpenter එක ගෙවන salary එක direct labor. ඇයි එයානේ මේක physically කරන්නේ? පැහැදිලිද? එතකොට මේ fabric මහද්දී machine operator के salary එක it's a direct labor. තේරුණාද? එතකොට පොත ලියන කෙනාට පොත type කරන කෙනාට ගන්න salary direct labor. එයා physically මේ function එකට engage වෙනවා. හැබැයි මේක supervise කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක production එකට සහභාගී වෙන්න අපි ගත්තොත් garment factory එකක මේ mechanical engineers ලගේ salary එක. එහෙම නැත්නම් repair department එකේ salary එක. ඒක indirect labor. මොකද ඒගොල්ලෝ production එකක් කරන්නේ නැහැ. ඒතර how do you identify the direct labor? If you can specifically and exclusively identify with the finished product, you call that as what? Direct labor cost. Is it clear now? Yes? Okay. Can you start doing this with us? Okay, write this down, direct labor cost. Check whether is it included on example දෙලා තියෙනවා salary මේක ලියා ගන්න. Salary paid මම කියන එක අහගෙන ඉන්න ගමන් ලියා ගන්න. Salary paid for the carpenters in a furniture business, salary paid for the typist in a book trader, salary paid for the machine operator in a garment factory. That's a direct labor. Right. I'll give you the 1 more minute, just complete it. Right. The royalty payment you can specifically and exclusively identify. For that you don't incur your direct material, and for that you don't incur your direct labor. Then what it is? It is a production. So then it is what? Direct other cost. Then it is direct other cost. Is that clear now? Understood what I said? Right. Any direct cost other than the material or labor is identified as a direct other cost. Any direct cost other than the material or labor identified as a direct other cost. Examples they have given: royalty paid based on the number of units produced. Royalty paid based on the number of units produced. Right. Right. හරි පුතා? Yes. පුතා හැබැයි එහෙනම් දැන් අපි කියන්නේ මට give me an example for the direct other cost. Royalty payment. The royalty payment is a direct other cost. හැබැයි මෙතන පොඩි note එකක් තියෙනවා. There's a small note here. Royalty paid based on the sales. පුතා ඔය royalty එක ගෙවන්නේ based on the sales නම් what it is? කියන්නේ it is a distribution cost. If you are paying the royalty based on the number of units sold, it is what? It is a distribution cost. It is a distribution cost. If you are paying based on the number of the units you sell, it is a distribution. The royalty agreement එකකට එද්දි පුතා royalty agreement එකකට එද්දි right, royalty agreement එකකට එද්දි අපි කියන්න ඕනේ අපි royalty pay කරන්නේ කොහොමද? Based on the productions units or based on the sales unit. හැබැයි agreement එකේ කියලා තියෙනවා නම් අපි ගෙවන්නේ based on the sales. ඒ කියන්නේ units production එක කරාට පස්සේ කියලා then it is a distribution cost.
හැබැයි question එකේ කිව්වොත් එහෙම royalty you paid based on the number of units produced කියලා, then only it will be the direct other cost. So බලන්න, always you need to look at what is the agreement. What is the agreement? So that is very important, right? If it is on sales, then it's a distribution. If it is on number of units you produce, then it is a direct other cost, right? Can you write this down, Puta? Liana, if the royalty is paid based on the number of units produced, number of units sale, it is a distribution cost. It is a distribution cost. Sales is made based on the number of units you sell. If the direct other cost, if the royalty is paid based on the number of units sell, it's a distribution cost, right? So the prime cost is the total of all the direct costs. That part you know, no? A part එක ඔයා දන්නවා, right? ඒකත් ඔන්න ලියාගන්න, prime cost equal direct material, direct labor and the direct other. Right. Prime cost equal direct material plus direct labor plus direct other. Right. On අපි යනවා about indirect material. What is indirect material cost? What is indirect material cost? So the indirect material consists of those material that cannot be specifically identifiable with the finished product. Finished product එකත් එක්ක මම මේවට notes ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මම print මේක දුන්නානේ. PDF එක දුන්නානේ. මේ තුනේ notes ටික ඔයා ලියා ගන්න. ඒකට මම වෙලාවට දෙන්නේ නැහැ. Indirect material costs are those material that cannot be specifically and exclusively identified. සමහර material තියෙනවා පුතා specifically exclusively අඳුර ගන්න බෑ. The example එකක් විදියට සහ final product එක include වෙන්නේ නැහැ. The example එකකට lubricant use in the factory to prepare the machines. Machine prepare කරන්න යන මේ lubricant cost එකට පේනවා ඇති මේ slide එකේ දකුණු අත පැත්තේ මම දාලා තියෙනවා ඒ ටික නේද? එතකොට මේ lubricant අපි ඉන්ක කරනවා නම් පුතා මේ machine එකක් prepare කරන්න මෙන්න මේ ටික ඒවා අපිට specifically exclusively අඳුර ගන්න බෑ. ඒ වගේම garment factory එකක shirts ඇතුලේ හරි මේ t-shirts ඇතුලේ හරි lubricants අපි ඉන්ක කරන්නේත් නැහැ. lubricants ඉන්ක කරන්නේත් නැහැ. හරිද? එහෙනම් ඒක තේරුම් ගන්න what this is. හරිද? what this is. right. ඊළඟට threads used in producing the garment. For example එක threads used in producing the garment පුතා indirect material වෙන්නේ වෙන basis එකකින්. ඒක finish product එක include වෙනවා කියලා කියයි. නෑ. ඒක finish product එකට include කරන්නේ නැත්te අපි මේ direct material cost කියලා අපි අඳුරගන්නේ නැත්තේ finish product එකේ නැති හින්දා නෙමෙයි. It is included in the finished product. But පුතා it is very insignificant value. Right? It is very insignificant. In value it is very insignificant. As it is insignificant in value, we don't put an effort in identifying that. So then you simply identify that as an indirect material. නේද? අනිත් එක nails used in producing a desk. මේ ඒකත් එහෙමයි නේද? දැන් මේ මේසෙ ඇතුලේ එන තියනවා පුතා. හැබැයි තිබ්බට අපිට ඔය එන වලට යන ෆස්ට් එක බොහොම අඩුයි. ඉතින් අපිට හොයා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ මේසයක් හදන්න ගිහපු එන ප්‍රමාණය කීයද කියලා වෙනම අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒක කෙලින්ම indirect material කියලා දාන්න. එතකොට it will comes under what production overheads, right? යා එහෙනම් දැන් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දේ. එකක් direct material එකේ මේ finished product එකේ include වෙනවද?
වෙනවද නැද්ද නැත්තම් කොහොමත් ඒක ඉන්ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් වෙනවා නම් ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ ඒක සිග්නිෆිකන්ට්ද නැද්ද සිග්නිෆිකන්ට් නම් ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් ඉන්සිග්නිෆිකන්ට් නම් මොකක්ද ඉන්ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් මම ඔක ඔයාලට පොඩි නෝට් එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ right next material cost බලන්න included or not included in the finished product included or not included in the finished product if it is included right if it is not included definitely it is indirect material no doubt if it is included බලන්න it is significant or insignificant if it is significant then it is direct material however insignificant now if it is insignificant even though it is included in the finished product that is what indirect material that is what indirect is that clear now right identifications of the direct material cost as direct and indirect මෙතන අර significant insignificant කියන එකට බෝඩ් එකේ පේන්නේ නැහැ significant නම් එතන අඳින් දා ගන්න direct material insignificant නම් then it is indirect material right y'all finish it puta right what is next indirect material කියන්න මොනවද කියලා අඳුරගත්තා if it is not included in the finished product පුතා that you identified as a indirect material ඊළඟ indirect labor කියලා කියන්නේ labor that cannot be specifically exclusively identifiable then salary paid for the machine supervisor salary for the factory manager salaries for the factory security personnel all these are what direct labor cost right you can say direct labor cost that cannot be specifically identified with the finished product that cannot be
specifically identify with the finished product. So the machine operator production production එක කරාට factory supervisor production එක කරන්නේ නේද? ඒ වගේම මේ accountant production එක කරන්නේ නැහැ. manager production එක physically කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට ගෙවන salary එක it's not the direct material, it's not the direct labor, that is indirect labor. If it is included in the production process, then you consider that as a production overheads, right? And about the example for the machine factory supervisor, example for the factory manager, example for the factory security personnel. ඒගොල්ලෝ production එකට සම්බන්ධ වෙනවා. production process එක ඇතුලේ ඉන්නේ. නේ? හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ cost එක production cost එකට එන්න ඕනේ. production එකට සම්බන්ධයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ directly production එක කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් පුතා that is what? Indirect material. Sorry, indirect labor. Indirect labor. What is next පුතා? Indirect other first. මොනවාද මේ indirect other වලට කියන්නේ? production process එකට include වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක materials උත් labor නෙමෙයි. මොනවාද example? factory electricity bill, machinery depreciation, factory rent, etc. right? මේ notes එක කියවගන්න. එතකොට පුතා ඔය ටික තමයි direct indirect other වෙන්නේ. හැබැයි manufacturing account එකේ පුතා manufacturing account එක හදද්දී ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ question එකේ කියනවානේ elements අඳුර ගන්න ඕනේ කියලා cost of production වල. එතකොට පුතා cost of production වල තියෙන්නේ elements හතරයි. Cost of production has 4 elements. What are the what are the 4 elements of cost of production? What are the 4 elements of cost of production? What are the 4 elements of cost of production? Right. What are the 4 elements of cost of production? First one, direct material. Direct material. Next one, direct labor, and the next one, direct other. Production overheads. Production overheads these are the 4 elements of cost of production. Direct material, direct labor, direct other, and what? Yeah, production overheads. Direct material, direct labor, direct other, and production. Is that clear? Understood what I said? Yes. Right. Can you write this off down to the? Right. එහෙනම් මතක තියාගන්න indirect cost we do not classify it as indirect material, indirect labor, indirect other. එතකොට manufacturing account එකේ එන්න මේ ටික විතරයි අපේ elements විතර ගන්න. Direct material, direct labor, direct other, and the production overheads. Right. I hope that you have done this. And after your production overheads includes indirect material, indirect labor, and indirect other. Your production overheads include indirect material, indirect labor, and indirect other. Then total cost of production is equal. Prime cost plus production overhead. So the total cost of production is manufacturing accounting. Your total cost of production is equal what? Prime cost plus production overheads. Prime cost plus production overheads. මේ production overheads එක ඇතුලේ තියෙන්නේ production overheads විතරයි. ඒ කියන්නේ manufacturing process එකේ ඉන්ක කරන indirect cost එක විතරයි. Clear? Right. මේක ලියන්න බෑ prime cost plus overheads කියලා. You need to say prime cost plus production overheads. ඊළඟට පුතා production cost මෙතන production cost නෙමෙයි ඒක total cost. Total cost. මේ manufacturing process එකක total cost එක කියලා කියන්නේ පුතා production non production දෙකම.
In a manufacturing firm, total cost means what? Productions and non-production both. Productions and non-productions both. Clear now? Right. In a total cost equal cost of production plus non-production overheads. Cost of production එක ඇතුලේ prime cost production overheads දෙකම තියෙනවා. එතකොට මේ හොඳට අහගන්න. ඔයාගේ examiner paper එකේ අහනවා පුතා. ඔයාගේ examiner paper එකේ අහනවා how to calculate the total cost of a manufacturing firm and how to calculate the production cost of a manufacturing. හොඳට බලන්න. If you are calculating the total cost, total production cost, total cost of production equal prime cost plus production overheads. Total cost of production equal prime cost plus production overheads. Prime cost plus production overheads. Make cost of production. If you are calculating the total cost, wide scope total cost production cost, non-production cost both are there. The total cost how do you calculate? Prime cost plus overhead. Prime cost plus what? Overhead. පැහැදිලිද? මම මේක තව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. එහෙනම් total production cost නෙමෙයි total cost equal prime cost plus overhead. එහෙනම් මේ overhead එක කොටස් දෙකයි. Production overhead and non-production. This overhead costs are two types. What are they? Production overheads and non-production overheads. Production overheads and non-production overheads. එතකොට cost of production එක ඇතුලේ ඉන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න විතරයි. The cost of production includes only these two, prime cost and the production overheads. පැහැදිලිද? මේක තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? ඔයාගේ පේපර් එකේ ඔයාගේ එක්සැමිනර් කන්සිඩර් කරන ලොකු ෆැක්ට් එකක් ඒක. මේක ලියා ගන්න. ඔයා හරියටම ඉගෙනගෙන තියෙනවද total cost එක calculate කරන්නයි production cost එක calculate කරන්නයි. total cost එක කියලා කියන්නේ එකක්. ඒක ඇතුලේ non production cost එකක් තියෙනවා. production cost එක ඇතුලේ තියෙන්නේ production cost එක විතරමයි. ඒක ඇතුලේ non production overheads නැහැ. Is that clear? Right. Okay. If you have done that, could you answer these questions? But මම කියපු දේ තේරුණා නම් මෙන්න මේ question එක කරන්න කරලා මට answer කියවන්න. Yes. Which of the following statement shows the correct relationship in a manufacturing firm? Right. මම විනාඩියක් දෙන්නම්. Send me your answer quickly. Right. This is the question. They want you to calculate the prime cost. Puta, mata kyanna, how are you going to calculate the prime cost, Puta? Prime cost equal total of all direct material, direct labor, and the direct other. So you get the direct material.
How much the direct material? Rupees 5 million. Ilanta direct labor. How much the direct labor? That is rupees 3 million. And direct other. How much the direct other cost? That is rupees 2 million. Total of all the direct cost you call as a prime cost. How much it is? That is rupees 10,000. Prime cost. Then they want you to calculate the total cost of production. Sorry, total cost of production. Cost of production. How are you going to calculate the cost of production? So the prime cost that is 10,000, and then you get the production overheads. But again, a production overhead cost. Only the production overhead. Then how do you calculate the production overhead cost here? That is 1,500. That is rupees 11,500. Cost of production rupees 11,000. Is that clear? Right. ඊළඟට මෙයා අපෙන් අහනවා පුතා මොනවාද? Total cost. ඔන්න බලන්න total cost. Total cost. හොඳම විදිය මොකක්ද දැන් මෙතන? Cost of production එක හොයලා තියෙන නිසා you get what? Cost of production 11,500. එකට එකතු කරන්න මොනවාද? Non production overhead. How much the non-production overheads? 2,500. Then that is 14,000. Yes, that is rupees 14,000. 14,000 is with 11,500 plus this 14,000. Right. Complete this and move into the next question. පුතා ඔයාගේ මම ටියුට් එක ඔයාලට මම PDF එක එවලා තියෙනවා මේකේ ඉතුරු questions ටික කරන්න දැන් මේ questions ටික ඔක්කොම කරන්න මම display කරන්නේ නැහැ ඔයාලට විනාඩියක් දෙන්නම් මේ ටික කරන්න දැන් ඔයා දිගටම කරගෙන යන්න questions ටික please do the questions තනියෙන් කරන්න you have to send me the answers
පුතා we'll take a break, right? අපි පොඩි break එකක් ගමු. මේ පුළුවන් නම් break එක වෙලාවෙත් ඉතුරු questions ටික කතා කරලා තියන්න. So after the break we will talk about every other thing, right? මම 30 minutes break එකක් ගන්නවා. මේ මම ඔයගලන්ට දෙන්නම් මේ වෙලාව ඇතුලේ මේ questions ටික කරන්න. දැන් ඉතුරු session එකේ වෙලාව කිය පාවිච්චි කරන link එක මම වාට එවන්නම්. දැන් තව ටික දැන් හරි class එක පටන් ගන්න කලින් හරි මම link එක එවන්න. හරි. ඔයාලගේ tute එක තියෙනවා ස්ටඩි කරලා තියන්න. අපි ඊළඟ සෙෂන් එක පටන් ගමු. දැන් අපි කැල්කියුලේෂන්ස් වලට යන්න. පුළුවන් කට්ටිය පාස් පේපර්ස් ටිකත් හදලා තියන්න. right. thank you පුතා.